जम्मू कश्मीर में जो 215 स्कूल जो जमात चला रही थी, उन्हें अभी हाल में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया था। इसके ऊपर कई सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन्हें टेक ओवर करने का पर्पस क्या था। इंडियन एक्सप्रेस को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार का कहना है, इसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि वो चाहते हैं कि जो बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन्हें भी उसी तरह की जो है एजुकेशन मिले, पढ़ाई उनकी उसी तरह की हो जो जैसी बाकी के बच्चे जो जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं उन्हें मिले। और जो इन ये स्कूल्स हैं, इनकी मैनेजमेंट जो है वो भी जो कानून है उस इलाके का उसे फॉलो करें। तो ये दो मेन पर्पस हैं, यही वजह है कि इन स्कूल्स को टेक ओवर किया गया है। लेकिन जो सबसे अहम वजह है वो सरकार कह रही है, उसका मानना है कि कई टीचर्स जो इन स्कूल्स में पढ़ाई करा रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन जो है वो नहीं मिली हुई है। वो कई जो हैं वो सिर्फ 8वीं और 10वीं पास हैं और कई जो हैं रेडिकल एलिमेंट्स भी हैं जो इन स्कूल्स में जो जिनका वास्ता इन स्कूल्स के साथ है। अब क्योंकि ये स्कूल्स को जो मैनेजमेंट कमेटी है, क्योंकि जो ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है उसे री-वेरीफाई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स द्वारा। यानी ये जितने भी जो पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं इन स्कूल्स के, उनको वेरीफाई करना और उनको क्रॉस वेरीफाई करना, उनके क्रेडेंशियल्स को चेक करना, ये काम जो है अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का होगा। ये मंशा है सरकार की, ताकि जो ये स्कूल्स हैं इनमें रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो ना जुड़ सके। ये जो ऑर्डर है ये खास तौर पे इस बात पर तवज्जो दे रहा है कि रेडिकल एलिमेंट्स को इन स्कूल की मैनेजमेंट से अलग रखा जाए। और साथ में जो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो बच्चे हैं उन्हें उसी तरह की जो है वो पढ़ाई लिखाई उन्हें सिखाई जाए जैसे बाकी के स्कूलों के बच्चों को सिखाई जाती है। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि लगभग 1000 के आसपास ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें जो इन स्कूल्स में जो है वो पढ़ाते हैं और इनमें से कई जो हैं इन्हें प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिली हुई है और ये जमात के साथ इनका सीधा सीधा रिश्ता है। और इन्हीं की स्क्रूटिनी के लिए अब ये जो ऑर्डर है इसमें से स्पेसिफाई किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो वेरीफाई करेंगे मैनेजमेंट कमेटी से। लेकिन जिस तरह से जो सवाल है उस इलाके में उठ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके में उठ रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने इन स्कूल्स के ऊपर टेक ओवर किया है, कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस और सीआरपीएफ को भेजा गया इन स्कूल्स को टेक ओवर करने के लिए, इसके ऊपर जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो ऑर्डर भी निकाला है वो उसमें काफ़ी जो है वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी सरकार नहीं दे पाई है, उसको लेकर भी वहाँ के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जमात इस्लामी लीडर शमीम अहमद ठोकर से बात की। उन्होंने बताया कि आखिर मसला क्या है। 28 फरवरी 2019 को जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर बैन हुई। उसके बाद उससे मुंसलिक जो अदारे थे, FAT था, उस पर वेरिफिकेशन शुरू हुई CID की और SIA की। और 2022 में जो SI की वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई तो फाइल 104 में उसको एडवर्स दिखाया गया और वो फाइल 104 जो है वो इस वक्त स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में पड़ी हुई है। उसके मुताबिक जो भी FAT के स्कूल्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हाल्ट की गई है, चाहे वो RR का मसला हो, चाहे वो मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन का मसला हो, या स्कूल रजिस्ट्रेशन का मसला हो, या चाहे लैंड इशू हो, या चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मसला हो, जो भी मसला है, काउंटर साइनिंग का मसला है, और स्कूलों के हवाले से जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हाल्ट की गई। और जब भी हमने राबिता किया चेयरमैन से या किसी सेक्रेटरी से तो उन्होंने कहा कि जब तक वेरिफिकेशन ठीक नहीं आएगी तब तक जो फैसिलिटीज हैं वो रुकी रहेगी। ये बात तो ठीक है कि रजिस्ट्रेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम तो उठाना था, लेकिन कल का जो ऑर्डर आया इसमें इतनी एम्बिग्यूटी है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैनेजमेंट बनाई जाएगी उसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि मैनेजमेंट में किसको रखा जाएगा, पावर्स किसको दिए जाएंगे, FAT का क्या रहेगा, इसमें क्या रोल रहेगा। ये सारी चीजें जो हैं, बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, जो उसमें मुलाजिमीन काम करते हैं वो भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं। और इस चीज को इतना पॉलिटिसाइज किया गया, मुझे नहीं लगता कि इसको इतना पॉलिटिसाइज किया जाता। अगर क्लियर कट गाइडलाइंस के साथ ऑर्डर निकाला जाता और अगर क्लियरली
ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں وہ سامنے آتی اور اس کو کلیئرلی بتاتی کہ آخر میں یہ آرڈر ہیں کیا، لیکن کلیئرلی آرڈر نہیں تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو مل بیٹھ کر پولیٹیسائز کرنے کے بغیر، پولیٹیکل پوائنٹ سیکور کرنے کے بغیر، یہ مسئلہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہماری ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے غریب لوگ جو میگر جو ہے ان کی ارننگ ہے، اس ارننگ پہ ایفرٹ کرتے ہیں ان FAT سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اگر آج یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے بچوں کو ان پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا سکتے ہیں جہاں پہ کم فیس پہ اور کم پیسوں پہ ان کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. بہت سارے آرفنز ایسے ہیں جن کو ان سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، بہت سارے غریب بچے ایسے ہیں جن کو ان سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس سے جھٹکا لگے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعلیم حاصل کر پائیں گی. تو میں گزارش کرتا ہوں LG ایڈمنسٹریشن سے، میں گزارش کرتا ہوں جو بھی ہمارے SIA CID اور جو اس میں ایڈمنسٹریشن ہیں، DCs ہیں اور جن کو یہ کام سونپا گیا ہے، اور ہماری منسٹر صاحبہ CM صاحب، آپ بیٹھ کے اس بات کا اس چیز کا سلوشن نکالیں تاکہ جو ایمبیگیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ سکول پھر سے اسی طرح سے ایمبیگیوٹی کے بغیر اور پریشانی کے بغیر کام کرنے لگ جائیں اور یہ پریشانی ایک ہی پل میں ختم ہو جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے کل میں ہم نے یہ مسئلہ تو اٹھایا ہے، ایجوکیشن منسٹر صاحبہ کے ساتھ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، JDF اس کے لیے انتھک اور جی توڑ محنت کرے گی اور اس مسئلے کو آگے بڑھائے گی اور گورنمنٹ سے اس ایشو کو ریزالو کروائے گی انشاءاللہ. لیکن میں بنتی کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہی نہیں، کئی سوال جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز بھی اٹھا رہی ہیں، چاہے وہ PDP ہو، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو یا پھر چھوٹی پارٹیز ہوں. خاص کر کے محبوبہ مفتی نے کافی ووکلی سامنے آ کر اسکولز کا جو ٹیک اوور ہوا ہے اس کے اوپر کئی سوال جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ محبوبہ مفتی اس مسئلے کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں. یہ پہلے تو ٹیک اوور کیوں کرے؟ اگر پچھلے 8 سال سے جب سے گورنر رول بھی چل رہا ہے، LG کا رول بھی چل رہا ہے، اس کا ٹیک اوور نہیں ہوا تو آج تو پاپولر سرکار ہے، آج کیوں ٹیک اوور ہوا؟ اور اگر منسٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں کنفیوژن ہے تو وہ آرڈر کینسل کر دیں. سب سے آسان بات ہے، آرڈر کینسل کر دیں. کہیں یہ غلط آرڈر ہے میں اس کو کینسل کر دیتی ہوں، وہ تو منسٹر ہے نا. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، خاص کر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی برا ہے. میم، BJP نے ویلکم کیا ہے اس اسٹیپ کو، بولا ہے کہ جو بچے ہیں ہزاروں میں جو بچے پڑھ رہے تھے ان سکولز میں وہ سیپریٹسٹ انفلوئنس سے بچ جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ BJP نے میرے وقت میں بھی جب میں ان کے ساتھ الائنس میں تھی بہت دباؤ ڈالا اور ٹاپ لیول سے مجھ پہ دباؤ آیا کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیجئے، بین کر لیجئے، ان کو PSA لگائیے. اور BJP کی آئیڈیالوجی اور NC کی آئیڈیالوجی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یہ تو لگتا ہے کہ ایک ہی پیج پہ دے آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز دس از گوئنگ آن. میم، سجاد لون نے کہا ہے اصلی ٹیم میں تو NC ہی ہے. خیر وہ اس پہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن منسٹری کی سہمتی تھی اس آرڈر میں، جس سے ڈینائل موڈ پہ ہے آج؟ اگر نہیں ہے تو وہ آرڈر ریسائن کر لے، کینسل کر دے آرڈر، نیا آرڈر نکالے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹیک اوور کرنے کا یا اس میں انٹروین کرنے کا. کر لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو ریکویسٹ کروں گی سکینہ ایتو جی سے کہ آج اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیے. یہ ایک جماعت اسلامی کی بات نہیں، FAT کی بات نہیں ہے. آج آپ نے یہ کام کر دیا اور دلی والوں کو خوش کرنے کے لیے، کل کچھ اور کریں گے. ارے میں تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، مگر اس کے باوجود اتنا پریشر آنے، میں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا، مگر میں نے کہا میں یہ غلط کام نہیں کروں گی، چاہے کٹھوا ہو چاہے جماعت اسلامی کا ایشو ہو. تو یہ تو بہت برا ہے. 50 سیٹیں ہو کے بھی اگر وہ اس طرح کام کریں گے، اپنے لوگوں کے خلاف جائیں گے، BJP کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے یہ افسوس کی بات ہے. حالانکہ جو والد لوگ ہیں، جو بچوں کے پیرنٹس ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا اس کی منشا جو ہے، سرکار کی منشا ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کو وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے اور وہ آئیڈیالوجی کو مولڈ کرنا چاہتی ہے جو وہاں پہ بچوں کو پڑھائی کروائی جا رہی ہے. اسے لے کر بھی جو ہیں وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا کیندر سرکار اپنا جو ایک اپنی ایک
पहचान है वो उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन स्कूल्स में सूर्य नमस्कार भी करवाया जाए। तो ऐसे ऐसे सवाल जो हैं वो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो पूछ रहे हैं। लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चे जो हैं वो इन स्कूल्स में पढ़ते हैं। 2019 में जब जमात इस्लामी के ऊपर केंद्र सरकार ने बैन किया था और उसे रेटिफाई फिर 2024 में किया था, उस तब से ये जो बच्चे हैं जो इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बेशक से वो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन 10वीं और 12वीं में जब उन्हें बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते थे तो वो किसी और स्कूल के साथ जुड़ के एग्ज़ाम्स देते थे, लेकिन वही स्कूल्स उन्हें जो है वो सर्टिफ़ाई नहीं करते थे, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो हो रही थीं। अब इसी और जो केंद्र सरकार है उसका कहना है कि यही वजह है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, कोई मुश्किल ना आए। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इन स्कूल्स को जो है वो टेक ओवर किया है और बाकी कोई मंशा नहीं है सरकार की। ये जो आइडियोलॉजी और विचारधारा की बातें जो हो रही हैं वो बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ जो एक बड़ा मसला है जो वहाँ का जो ट्रस्ट है फलेआम, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी भी जो स्क्रूटनी है वो सरकार अब करेगी, ये भी हमें पता चला है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।